Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to the for today English speaking practice series. English speaking practice series में आपका खैर मकदम है. ये सीरीज 40 दिनों पर मुश्तमिल है. And today is day 18. The topic is talking about nature. आज हम अल्लाह की कुदरत के बारे में बात करेंगे. हमारे आसपास जो नेचुरल चीज़ें हैं, अल्लाह की कुदरत है, उसके ताल्लुक से हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को मुकम्मल देखें, शेयर और कमेंट करना न भूलें. एज यू नो कि हमारी हर वीडियो में 4 सेक्शन होते हैं: पावर वर्ड्स, सेंटेंस ड्रिल्स, टॉपिक टॉक और चौथा होता है चैलेंज टाइम, जिसमें हमको दिए गए मौजू पर गुफ्तगू करना होती है. जैसा कि इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया भी गया था. अगर वो वीडियो आपने न देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, ज़रूर जाकर के उसको देख ले. लेट्स मूव टू द सेक्शन 1, पावर वर्ड्स वोकैबुलरी प्रैक्टिस. कुछ अल्फाज है 12 के करीब, उनको हम मश्क करेंगे. बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले अल्फाज है, इनको दिमाग में बिठाने की कोशिश करेंगे. नेचर, नेचर कुदरत. सीनरी, सीनरी मंजर, सीन भी बोलते हैं मंजर को. लैंडस्केप, लैंडस्केप फितरी मंजर. फॉरेस्ट जंगल. माउंटेन्स, माउंटेन पहाड़. रिवर, रिवर दरिया. पीसफुल, पीसफुल पुरसुकून. फ्रेश एयर, फ्रेश एयर ताज़ा हवा. सनराइज, सनराइज सूरज का निकलना. सनसेट, सनसेट सूरज का गुरूब होना. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल खूबसूरत. एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट माहौल. अल्फाज है, बहुत ही अच्छे अच्छे अल्फाज है, इनको याद करिए. लेट्स मूव टू द सेक्शन 2, सेंटेंस ड्रिल्स. रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले कुछ सेंटेंसेस हैं, हम उनको मश्क करेंगे. आप भी मेरे साथ साथ दोहराइए और इसको दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिए. I love spending time in nature. I love spending time in nature. मुझे कुदरत में वक्त गुजारना पसंद है. The scenery around my city is very beautiful. The scenery around my city is very beautiful. मेरे शहर के इर्द गिर्द के मनाज़िर बहुत खूबसूरत है. Fresh air makes me feel relaxed. Fresh air makes me feel relaxed. ताज़ा हवा मुझे सुकून देती है. I enjoy watching the sunrise in the morning. I enjoy watching the sunrise in the morning. मुझे सुबह सूरज निकलते देखना अच्छा लगता है. The sound of flowing water is very peaceful. The sound of flowing water is very peaceful. बहते पानी की आवाज़ बहुत पुरसुकून होती है. Mountains always inspire me. Mountains always inspire me. पहाड़ हमेशा मुझे मुतासिर करते हैं. I sometimes go for a walk near the river. I sometimes go for a walk near the river. मैं कभी कभी दरिया के पास चहलकदमी करता हूँ. The sunset colors are amazing. The sunset colors are amazing. सूरज के डूबने के रंग हैरत अंगेज होते हैं. I love taking photos of natural views. I love taking photos of natural views. मुझे कुदरती मनाजिर की तस्वीरें लेना पसंद है. Being close to nature gives me positive energy. Being close to nature gives me positive energy. कुदरत के करीब रहकर मुझे मुस्बत तवानाई मिलती है. I try to protect the environment in small ways. I try to protect the environment in small ways. मैं माहौल की हिफाजत छोटे छोटे तरीक़ों से करता हूँ. Nature reminds me of Allah's greatness. Nature reminds me of Allah's greatness. कुदरत मुझे अल्लाह की आज़मत याद दिलाती है. So memorize these all sentences and put these all sentences in your mind. इनको दिमाग में बिठाइए
اور روزمرہ کی گفتگو میں ان کو یوز کرنے کی کوشش کیجیے. لیٹس موو ٹو دی سیکشن 3 ٹاپک ٹاک, اور ٹاپک ہے نیچر اراؤنڈ می. پیراگراف ہے چھوٹا سا, اس کا میں ایکسپلینیشن بھی کروں گا ترجمے کی شکل میں, اس کی ریڈنگ بھی کر رہا ہوں میں. اس کو پھر آپ دماغ میں بٹھائیے اور اس کو یوز کرنے کی کوشش کیجیے, اس کو اپنے دماغ میں بٹھانے کی کوشش کیجیے. Nature has always been a source of peace and inspiration for me. Whenever I feel tired or stressed, I spend a little time outside to refresh my mind. I enjoy watching the sunrise because it gives me a positive start to the day. Green trees, mountains, and rivers make me feel calm and connected to the world. Walking in fresh air makes my thoughts clearer. I also love taking photos of beautiful landscapes whenever I get the chance. Nature teaches me patience and helps me appreciate simple things in life. Spending time in nature reminds me how wonderful Allah's creation is. Even a few minutes outside can change my mood completely and make me feel grateful. For me, nature is not just beauty, it is healing, comfort, and a reminder of peace. اس کی میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن کر دیتا ہوں. قدرت ہمیشہ سے میرے لیے سکون اور تحریک کا ذریعہ رہی ہے. Whenever I feel tired or stressed, جب بھی میں تھکا ہوا یا ذہنی تناؤ میں ہوتا ہوں, تھوڑی دیر باہر وقت گزار کر میرا ذہن تازہ ہو جاتا ہے. I enjoy watching the sunrise. مجھے سورج نکلتے دیکھنا بہت پسند ہے because it gives me positive start to the day, کیونکہ یہ میرے دن کا آغاز مثبت بناتا ہے. Green trees, ہرے درخت, پہاڑ اور دریا مجھے پرسکون اور دنیا سے جڑا ہوا محسوس کراتے ہیں. Walking in fresh air makes my thoughts clearer. تازہ ہوا میں چہل قدمی سے میرے خیالات واضح ہو جاتے ہیں. مجھے خوبصورت مناظر کی تصاویر لینا بھی بہت پسند ہے. I also love taking photos of beautiful. مجھے خوبصورت مناظر کی تصاویر لینا بھی بہت پسند ہے. Whenever I get the chance. مجھے خوبصورت مناظر کی فوٹوز لینا بھی بہت پسند ہے جب میں موقع پاتا ہوں. Nature teaches me patience and helps me. قدرت مجھے صبر سکھاتی ہے اور زندگی کی سادہ چیزوں کی قدر دلاتی ہے. Spending time in nature reminds me how wonderful. فطرت میں وقت گزار کر مجھے اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے. Even a few minutes outside can change my mood. چند منٹ باہر رہنے سے میرا موڈ مکمل طور پر بہتر ہو جاتا ہے اور شکر گزاری پیدا ہوتی ہے. For me, nature, میرے لیے قدرت صرف خوبصورتی نہیں بلکہ شفا, سکون اور اطمینان کا پیغام ہے. تو یہ 3 سیکشن آپ نے دیکھے, پاور ورڈز, سینٹنس ڈریلز اور ٹاپک ٹاک. تینوں میں ایک ہی ٹاپک کو کور کیا گیا, الفاظ کی شکل میں, جملوں کی شکل میں, پیراگراف کی شکل میں. So now it's your turn to speak freely for 1 or 2 minutes on the topic nature around me in front of the mirror if you have. اب آپ کو اسی ٹاپک پر گفتگو کرنا ہے ان تینوں چیزوں کی روشنی میں, تینوں سیکشنز کی روشنی میں. کچھ نہ کچھ گفتگو کیجئے, 1 منٹ کیجئے, 2 منٹ کیجئے, 3 منٹ کیجئے, بٹ کیجئے, اس سے فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. Excellent. You have completed day 18 of your 40-day English speaking challenge. آپ نے 18واں دن بھی مکمل کر دیا. بہت ہی اچھا. Keep speaking, keep practicing. Changes will be seen inshallah ta'ala. ٹھیک ہے, پھر ملتے ہیں. اگر آپ نے ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں اور پچھلے اسباق یا پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس پلے لسٹ پر کلک کیجئے, پچھلے اسباق موجود ہے, کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اور پریکٹس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ملتے ہیں انشاءاللہ.
ایک اور ٹاپک کے ساتھ اگلی ویڈیو میں. تب تک اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.